हेलो किड्स, वेलकम टू किड्स स्टडी चैनल। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे बच्चों शेप नेम एंड कलर्स नेम जानेंगे बच्चों। पहले जानते हैं बच्चों कलर्स नेम। ये कलर कौन सा बच्चों? ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। ये कलर कौन सा बच्चों? स्काई ब्लू कलर, ग्रे कलर, पर्पल कलर, पैरेट कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर एंड येलो कलर। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कलर, शेप नेम ट्रायंगल, शेप नेम ट्रायंगल, शेप नेम ट्रायंगल। नेक्स्ट शेप हेप्टागन, शेप नेम हेप्टागन, shape name heptagon. Next shape square, shape name square. Next shape no symbol, no symbol. No symbol. Next shape smile emoji, shape name smile emoji, smile emoji. Next shape star, shape name star, shape name star, shape name star. चलिए बच्चों, अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। शेप नेम ट्रायंगल, शेप नेम ट्रायंगल। नेक्स्ट शेप हेप्टागन, shape name heptagon. Next shape square, square, shape name square. Next shape no symbol, no symbol. Next shape smile emoji, smile emoji, smile emoji. Next shape star, shape name star, shape name star, shape name star, shape name star. शेप नेम स्टार। फिर से देख लेते बच्चों, ट्रायंगल, हेप्टागन, स्क्वायर, नो सिंबल इमोज,
smile emoji and star. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel.